Morning everyone. Today I will explain question number 3 from the TOEFL structure section. The sentence is the roots of a mangrove tree underwater for most of the day. Let's analyze this sentence. The subject is the roots, which is plural. Because it's plural, we need to use the base form of the verb in the simple present tense without s. Let's look at the answer choice. A. Remain. B. Remains. C. Are remained. D. Remaining. The correct answer is A. Remain. Why? Because it matches the plural subject, roots, and follow the simple present tense rule. Option B. Remains is incorrect because that form is only used with singular subject like the roots remains. Option C. Are remaining is a passive voice structure, but we don't need passive voice here. The sentence is active. Option D. Remaining is a participle form adjective, and it doesn't work grammatically in this sentence. So, the complete correct sentence is the roots of mangrove tree remains underwater for most of the day. Thank you for attention. Hello friends, let me introduce myself, Dewa. Uh, Here I will discuss question number 2. Nah, jadi di sini saya ingin membahas soal nomor 2. Saya akan membahas dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, oke, mungkin langsung saja. Nah, untuk soal sudah tertera di layar kaca. Oke, baik. We will discuss the question number 2. Nah, the students excited about the upcoming field trip. Nah, di sini ada beberapa option, ada A, B, C, dan D. Yang pertama is, kemudian ada yang B, R, dan C ada B, dan D ada being. Nah, jadi untuk jawabannya itu B, R. Kenapa? Mungkin saya akan membahasnya dengan menggunakan bahasa Inggris kembali. Why is the answer B? Because the subject of the stance is the students, which is a plural noun, more than one students. In English grammar, the verb must agree with the subject in terms of number. If the subject is singular, we as is. Since students refers to more than one person, we need to use the plural form of the verb to be, which is are. So the correct tense is are. Nah, jadi kenapa saya itu jawabnya are? Karena di sini soal ini bukan menunjukkan untuk hanya satu gitu. Dia harus menggunakan to be. Kenapa? Karena dia jamak, enggak dia lebih dari satu atau lebih dari dua. Nah, kita bisa menggunakan kalimat are. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi sehingga jawabannya itu adalah B, yaitu are. Jadi the student are excited about the upcoming field trip. Nah, mungkin seperti itu. Oke, baik, kurang lebihnya mungkin segitu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I will provide and explain example of TOEFL question. Let's discuss them. Vocabulary and reading comprehension. Passage: the sentence was known for her meticulous attention to detail in her research, often spending hours analyzing that data to ensure its accuracy. Question: what does
the word meticulous mean in this context? A. Lazy. B. Careful and precise. C. Impulsive. D. Unorganized. This is a vocabulary and reading comprehension. Question expression. Context of the sentence. This sentence describes a scientist who is known for her attention to detail in her research, meaning she spends a lot of time analyzing data to make sure it's accurate. The word meticulous refers to someone who is very careful and precise, even with small details. This stylist is not just doing research casually. She is making sure that everything is done carefully and accurately. Answer choice lazy. Lazy. This contradicts the description of the scientist who spends them being careful and detailed. And be careful and precise. This is the correct meaning of meticulous, as it describes someone who pays great attention to detail and work with precision. Impulsive. C. This means acting quickly without thinking, which is the opposite of being meticulous. D. Unorganized. This also contradicts the description, as the scientist is clearly organized and focused on detail. Correct answer B. Careful and precise. The word meticulous is used to describe someone who is very detailed, careful, and focused and on accuracy with the description of the sentence. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Syaputra dengan NIM 2407075 dari kelas B24. Sini saya akan memberikan soal tugas bahasa Inggris, yang dimana soal tersebut yang pertama yaitu the professor titik the result of the experiment in the lesson yesterday. Yang A explains, yang B explained, yang C will explain, yang D is explained. Penjelasan pada soal tersebut, kita perlu memerhatikan waktu atau tenses yang digunakan. Clue atau petunjuk ada pada frasa in the lecture yesterday, yang berarti kemarin, karena itu menunjukkan kejadian di masa lalu, maka tense yang harus digunakan adalah simple past tense. Kita lihat dari jawaban yang A, explains present merupakan present tenses. Jawabannya itu salah karena waktunya kemarin. Yang B, explains past tenses, itu benar karena cocok dengan yesterday. Kemudian yang C, will explain future tense. Jadi jawabannya itu salah, bukan kejadian yang akan datang. Yang D is explaining atau present continuous. Ini termasuk jawaban juga salah. Ini ya menunjukkan kejadian yang sekarang. Jadi jawaban yang benar itu B, explained, karena dia itu benar cocok dengan yesterday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rupianto dengan NIM 2407074. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas bahasa Inggris, yaitu tugas pengertian tentang TOEFL. Jadi
TOEFL itu adalah Test of English as a Right Review, adalah tes bahasa Inggris yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Tes ini biasanya digunakan sebagai syarat untuk masuk universitas ataupun institusi pendidikan di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Jadi langsung aja, struktur tes TOEFL itu ada 4 bagian, yaitu reading, membaca, listening, mendengarkan, speaking, berbicara, dan writing, menulis. Oke, jadi di sini saya akan melampirkan beberapa soal pertanyaan TOEFL, dan mungkin pertanyaannya itu ataupun soalnya itu melengkapi kalimat ataupun struktur. Jadi soalnya adalah The Eiffel Tower bla 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 in Paris. Jadi jawabannya itu adalah C, is location, located. Penjelasannya itu karena ini mau bilang Menara Eiffel berada di Paris. Karena itu kita pakai bentuk pasif is located. Kalau cuma bilang located saja itu bukan kalimat lengkap. Jadi harus dilengkapi dengan adanya is. Oke, lanjut ke soal kedua. She bla 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 to school every day. Jadi jawabannya itu adalah B, goes. Subjek she, dia itu perempuan, itu bentuk orang ketiga tunggal. Kalau pakai he, she, it, kata kerja ditambah s. Jadi go menjadi go s. Goose, maaf, goose.